السلام عليكم افدمي هوا باش قالي قطابين باريز اگر خودي حسك دي بردامي دينا كيمستري ريز بريز chapter 7 section 3 ام جهجد بوينا hydrolysis of salts دسبيكي ام بين salt چتشتا chapter 3 section 3 ما definition دابو salty ما good salt cation from base anion from acid ما قد بو reaction acid base دتما salt and water ده صح كان جاري كودي وك مراجعة كالسولت تشتا salts are formed during neutralization reaction between acids and bases reaction acid base دتما salt when a salt dissolved in water وقت اف salt لدنوف اوفيدت حليت it produced positive ions positive ion دتما كان بيجني cation كمصدره شكيرة of the base جبيسي هاتي from which it was formed and negative ion دتما كشكيرة هاتي of the acid from which it was formed يعني كاتيون جبيسي تيتن انيون اسيديتيتن بجنوانا salt موضوعني ما هيد فيريدا تشتا hydrolysis what is hydrolysis compare anion and cation hydrolysis Hydrolysis is the reaction between water H2O molecules and ions of dissolved salt. F salt ده ما قدتما cation قدتما anion. Reaction cation و anion الجل آوه and بيجني hydrolysis. بسيار فيري دست بيت كد. أريخر cation reaction الجل آوه كن. أريخر anion reaction الجل آوه كد. نخير. دي فينوتيا چت بيجيت only strong conjugate from ionized salt react with water تني strong conjugate چه strong conjugate acid بيت چه strong conjugate base بيت تني او reaction الجل اوفيت كد strong conjugate دي چه ظانم او جيك chapter 3 section 3 ما strength بربو of conjugate acid and base مراجعة كالفيري بكده هي تبيلته ودي الفيري إن شاء الله مراجعة كينفا anion hydrolysis F ion anion of a negative hydrolysis is a reaction between negative ion that's formed F negative ion of a weak acid شد بيت or basic salt يعني بما ديار بيت anion hydrolysis ion negative هكا F anion weak acid هاد يعني هكا F anion basic salt هاد we go with the reaction with water molecule the reaction الجلكت ده تما produces OH negative and basic solution pH higher than 7 anion hydrolysis أو anion أو weak acetate ينجج basic saltate reaction الجل أوفيت كت OH ده تما وبيس مادام OH ده معني basic salt يعني pH higher than 7 في ملاحظة كبيرة كهر from chapter 3 the weaker the acid the stronger its conjugate base چند acid ضعيف بيت conjugate base يچانه يه stronger مادام conjugate base يه stronger mal very good only strong conjugate from ionized salt react with water دي تو ساكي تك strong conjugate هبيت دي شيت او ion reaction الجل water كد عند ساكي نفي تيبلي بتفصيلي بجنفا weak acid ميتين chapter 3 بالتهمي جبار بالموجود بهوا conjugated weak acid بتا strong conjugate base قانون chapter 3 اگر تا weak acid تبيت conjugate ويچانه يه strong هكا تا strong acid تبيت conjugate ويچانه يه weak باشه ده چازم conjugate ويچانه موجود با پروتونه کی کمتر HF weak acid پروتونه کی کمتر بتا strong conjugate base CH3COOH weak acid proton کی کمتر دی بیت strong conjugate base and so on خراکا H2SO3 proton کی کمتر دی بیت HSO3 strong base proton کی جوی کمتر دی بیت SO3 اوجی strong conjugate base HSO3 و حتی دمایی که وصل اول چنه ماین اول strong conjugate base strong acid HCl HBr اول تا هر هفته تا مگود ویتولاج برکه پروتونه کی کمتر بیده weak conjugate base بیده چه داشت weak conjugate base
اوه strong conjugate base دیف قانون سریم بوده گودی hydrolysis اوه undergo hydrolysis بوفا آیون اخرى چید بید بو چی مصدر واش ویک اسیده اوه آیون تهمیه hydrolysis بونا چه بید no hydrolysis چنکی مصدر وانا strong اسیده بله F شکیری هاتیش HF هاتیه یعنی اوه strong conjugate base الگل آوه دی HX آوه والگری دی HFOH سحکه OH دامه یعنی basic solution یعنی pH higher than 7 Cl بجيش HCl هاتي HCl strong با H2 نشط reaction الگل آوه بکت چنکی بوچی چکه weak conjugate base ویری دیبته no hydrolysis او بو همی آیون دیجیک واسه ما هي cation hydrolysis معنى بر cation is the reaction between positive ions that's formed in a weak base شكيري أفجرة weak base or acidic salt the weak base habit يان the acidic salt habit acidic salt جمع إشارات بدون طبعا basic salt و acidic salt مال chapter 4 شرح كربون درس بيجي إن شاء الله دجارة كدي شرح كينا ذا reaction weak base acidic salt الجل آوه دي چیزا تما H3O وجاره acidic solution pH lower than 7 بو مديار بيت anion hydrolysis و H دتما و basic salt cation hydrolysis H3O acidic salt اري همي cation hydrolysis بو چید بن نخير بس اف cation weak base تين و اوش acidic salt weak based الفيري هاي مادام ويكا conjugate يودي چانه بيت strong conjugate acid باشه چانه ایچه که پتره ویجاره NH4 positive C6H5NH2 ایچه که پتر بیت strong conjugate acid CH3NH2 ایچه که پتر CH3NH3 بیت strong conjugate acid مادام او strong دیف قانون ما گوتیل دست بکه دی hydrolysis بوچه بید او hydrolysis بوچه بود strong base group 1 lithium sodium potassium rubidium cesium وش جروب 3 بتني كالسيوم سترونتيوم عفوا جروب 2 بتني كالسيوم سترونتيوم باريوم conjugated واتشاننا همياد او اتش جي وكدي بت ويك conjugate acid بوچه مچازاني ويك چنكي مصدر به strong مادام ويك conjugate acid دیف قانونامه مگود بس strong conjugate hydrolysis بوچه بده بيجي no hydrolysis reaction of NH4 ده بيجي NH4 بزانه و كاتيوني NH3 NH4 كاتيوني NH3 ده بيجيش NH3 هاتي NH3 ويكا با اوچان strong دي hydrolysis بوچي بيت get اوه ده H که داتا اوه ده بيت H3O NH3 صح که چلی هات H3O ده ما اوچتش ده acidic solution pH lower than 7 lithium اوچتش ده بيجيش LiOH هاتي LiOH strong با اوه ويكا گل آوه ریاکشن اینا کردی بیتا نو hydrolysis هکم بسیاره که حل کن و طبعا ویزاری ویسلو بیتید which of the following ions hydrolyze in aqueous solutions ده آینت هین بجم کش و hydrolysis بچید بید تو ده سحکه و آینت خو و ده سحکه مصدره و هکم مصدره و strong بید پا اوی ویکه hydrolysis بنا چی بید هکم مصدره ویک بید پا اوی strong ده hydrolysis بچی بید NO3 شکیری هاتیش HNO3 هاتی HNO3 strong اسیده پا اوچه weak conjugate base مادم weak conjugate base hydrolysis بنا چه بید K یش KOH هاتی KOH strong پا اوده weak بید weak conjugate acid hydrolysis بنا چه بید CO3 یش H2CO3 هاتی H2CO3 weak پا CO3 دی strong conjugate base بید دی hydrolysis بو چه بید F یشکیری هاتی HF هاتی HF یوی که پا دیو strong بید strong conjugate base دی hydrolysis بو چه بید CH3COO negative یشکیری هاتی CH3COOH او weak اسیده پا دیو چه بید اف آینه دی strong conjugate base بیدن دی hydrolysis بو چه بید PO4 یش H3PO4 هاتی H3PO4 weak اسیده پا وی چانه او strong conjugate base دی hydrolysis بو چه بید NH4 ما قلت NH4 جبر نکه کتایونه یش NH3 هاتی NH3 weak base پا دف آینه چا بید strong conjugate acid بید دی hydrolysis بو چی بید SO4 یش H2SO4 هاتی
H2SO4 strong acid pod اوه چه بید دی ویگ بیتن weak conjugate base hydrolysis بو چه نابیتن اوه بو B و C و E و G و H بتنه hydrolysis بو چه بید اوه بو یلسر hydrolysis ما پارتا که بسیطه ماجوی سیکشنی و انشاءالله دف سیکشن اجیب دو ماهی کد سر کفتی بن